Oh, good job, baby. Very good. Want some more? Yes. Oy. Careful. Wow. Okay, eat na. Hot morning. How about your ulam? What's your ulam? Napabay ka ng kwan? Ano? Tabliya? Bawal mo ka. Sobrado tawag ang tabliya. Dilogaw nyo ba? Naaman siguro. Oh, hindi man siguro niya ibutang. Asan yung bukang tabliya? Ito na sa tipis ako ang asin. Wa na siguro pun. Di iba, ito ko chocolate. Ha? Wow. Be careful. How about this one? You like? Or this one? Yes, this one. Di ko like it. Just put it there. Hindi like. Don't like. Nandun sa bibi na. What? Di bibi na. Maka di ka like. Ito na, yummy ni. Sige, eat na. Yummy, baby? Yummy na. Eat na. Naka-green daddy may chocolate. Daghan eat, baby. Rice. Eat na. Ito? Yeah. Eat na.